أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تتج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعجا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشف رقنا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. وحضرت في توفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وصلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram Zaka ila mautihi la yazal ila qabrihi hajja khalqun kiram Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram wa fil hashri yud'a bi ghairi hisab fayadkhulu jannata rabbil anam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram wa fiha ar-ridha ma'ahu hurun 'ain yaqufu 'alayhi ahabbul ghulam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram ya rabbi nawwir bihi qalbana wa zayin wa ba'id lana fil jizaa Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram binurihi atmim lana nurana wa sahil bihi amrana ma yudhar Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram
غير انقصار اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام وبلغ جميع مقاصدنا ويسر لنا حج بيت الحرام اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام وهون به سكرات الممات أمتنا بخير وحسن الختام اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام وحمدا وشكرا على كل حال صلاة وسلاما بأزكى السلام اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام الله ما البيت عبد الإله ما ربتي غار الرضا بالتمام اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام ذكري فاعلم أنه لا إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم وسلم عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين، من الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين، وفي الجنان منعمين وعن النيران مبعدين، وإلى وجهك ووجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم، من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين، ثم إلى أرواح من رجعهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا، ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غره، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث، وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وإلى الملائكة المقربين والقربين، وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا، وكان القائم في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين، وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح الشيخ محمد شرواني عبدا بنيل برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين يا أحمد يا محمد سلمنا بإحسانك القديم يا أحمد يا محمد سلمنا بإحسانك القديم يا أحمد يا محمد سلمنا بإحسانك القديم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Qawluhu wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin idhil ilmu a'la rutbatan fil maratib wa min dunihi izzul ula fil muwakib. Artinya dan penjelasannya di sini musannif atau pengarang akan mengemukakan tiap bait yang disusun oleh Syekhul Islam Burhanuddin yang isinya menjelaskan pentingnya ilmu dan supaya terus diingat-ingat oleh setiap orang yang sedang menimbanya. Artinya menuntut sudah, lalu napa nang sudah diingat diusahakan sakira jangan lepas daripada ingatan si penuntut, karena bila ingat mesti mamalkan, bila kada ingat napa nang diamalkan. Nah, makanya orang bahari itu ada nang bakabisaan membaca parukunan atau kitab, bakitab orang belajar, ada juga nang basango alat tulis lawan kertas. Jadi apa nang sawat dicatat. Lamun wahini canggih banar sudah. Kawa merakam. Dahulu pakai tape orang merakam. Wahini asing-asing HP merakam. Lalu pulang lamun sawat merakam juga. Iya kada ingat juga bah sadang doa. Sadang pulang nang kada merakam tarikit ingatannya, tak kuat pahamnya, tak kuat mengamalkannya daripada merakam. Nah itu tak paling ngarannya. Nah makanya di antara jalan saya kira mudah menghafal pendapatan menuntut ilmu, di antaranya saban pagi memakan buah kismis 21 biji. Nah, memakan kismis 21 biji itu di antara hikmatnya menginjirakan utak, memudahkan hafal, memudahkan paham. Bah isok bisa banyak nang katukuk kismisnya deh. Esok tu bisa asing-asing ke pasar bacari kismis mbah dadangar malam ini. Kayaknya pulang lamun sudah hafal, hendaknya supaya kada mudah hilang hafalan tadi. Lalu saban imbah isya membaca ya muhaimin 145 kali. Dan bagus orang itu lamun hendak menuntut ilmu membanyakkan membaca salawat, karena salawat itu tabiatnya dingin atau sejuk, dan setiap nang sejuk itu memudahkan konsentrasi dalam hal apapun, lebih khusus lagi mengaji ilmu agama. Lamun misalnya kita belajaran tuh ke sekolah, kan orang di sekolah kada bakal sidahan, lalu bayah hendak turun pada rumah tuh sewatakan membaca salawat 100 kali kah membaca yang itu, supaya runyuh dalam hal menuntut ilmu. Nah jadi di antara jalan lagi nang nyata mari kitakan apa nang sudah dipaham ya dengan membanyakkan maulang-ulang mendengar, maulang-ulang mendarasi. Karena lamun kada didarasi, lamun kada rancak mendengar, dimapainya hendak barikit. Lamun inya berkat rancak mendengar jua, sedikit atau banyaknya mesti ada jua nang barikit gitu. Kayak orang maunjun jua
kada mungkin semingguan mulai baisukan sampai pakamarianan barang seikung kada ada jua iwak mamatuk. Nah, ibaratnya tuh asasar seikung asal ada mamatuk, hari ini kada, esok barang inya mamatuk tadi dah. Nah, sehingga nantinya akan tumbuh rasa cinta terhadap ilmu. Sebab ilmu adalah martabat yang paling tinggi dibanding dengan martabat apapun jua. Fazul ilmi yabqa izzuhu mutadaifa wa zul jahli ba'dal mauti tahtas sayarib. Arti dari bait kedua, orang yang mencari ilmu itu akan tetap pada dirinya keagungan yang berlipat-lipat, walaupun inya alim cagar dirinya seorang, namun inya babini tahan jua inya memimpin bininya, mun inya banak tahan jua inya memberi arahan lawan anak-anaknya. Jadi sekurang-kurangnya alim tu tikas diri seorang aja, itu paling minim sudah. Selebih-lebihnya itu tergantung Allah Ta'ala nang manggurisakan di mapa. Apakah orangnya harus mengajar atau kada. Ada nang mengajar, ada juga nang kada. Yang penting biar mengajar kah, nang kada mengajar kah. Yang penting inya ada ilmu cagar inya seorang, nang tatahan juga cagar inya itu berjalan ke jalan nang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan lagi supaya menambah-nambah kita cinta lawan ilmu, di samping kita katuju menghadiri majlis ilmu, juga kita sempatkan sewaktu-waktu kabila kita ada rezeki, kabila kita ada kemampuan, kita bailang-ilang wadah guru-guru atau ulama-ulama yang alim-alim, walaupun hanya sekali semustawa aja. Karena dengan silaturahim kepada mereka itu menambah cinta dengan ilmu dan menambah takjub akan ilmu, dan menambah takzim mengagungakan dengan ilmu dan amal soleh. Apalagi yang diilangi itu orangnya bamaunah, bakaramah misalnya. Nah, supaya hati kita tuh tertambat bujur akan keagungan ilmu. Coba lamun kita tuh memperhatikan ini sekadar membangkitakan hasrat kita Japang dalam hal menuntut ilmu agama. Coba lamun pian dengan nang rancak ke dalam pagar tu, coba lihat nang diilangi orang-orang banyak mulai mana. Kalau pang sidin nang diilangi itu nang disambat guru ni lukupang diundang orang batasmiyah, diundang orang ma'arwah, diundang orang baca ramah, hanya ada jalan rezeki kada. Senunuhan ada nang kada sing majlisan di rumah. Itakuni pian maajar kah guru kada isiden, pembacaan kah kada jua. Di rumah ni pang bamajlis kah, mun majlis kada pang jua jasiden. Cuma pembacaan burdah aja seminggu sekali. Tapi orang nang mana-mana datangan dah, mulai Palangka, mulai Tarakan, dan tempat nang lainnya. Lukupang sekali semustawa aja orang datang tu nak kada. Hari-hari ada tarus tu. Sasar minta tiupakan doa di Banyu. Sasar minta tiupakan doa di Banyu. Ini nang rancak main Banyu tu babinian biasanya. Babinian karakter. Apalagi mun mau bailang wadah orang na alim-alim tu lukupang mau baborong minta Banyu tu kada. Misalnya anak batujuh, mbah sebotol pangjulong jaga anak-anak ulun batujuh, dimudahkan paham menuntut ilmu, mudahan taat pasian. Kada ambil sebotol Banyu. Ni jagar anak ulun nang pertama guru ayah, ngarannya si Ano. Karena bayi tuntung sebuting botol, ambil sebuting pulang. Ni cagar anak ulun nomor 2 guru ayah. Padahal hajatnya sama aja. Payannya apa? Ni cagar laki ulun guru ayah. Anda lagi itu hajat khususnya. Nah, jadi kita melihat keagungan ilmu, keagungan amal soleh dah. Perkara dunia ditundukkan Tuhan. Cuma bebuhan sidinnya kada bahajat lawan dunia, mulai menuntut ilmunya, mulai mengamalkannya kada bahajat lawan dunia kada. Nah, ya nang jakai idar bahari itu di dalam pagar nih guru ai nang sabujurannya duit dia menyasah ke dalam rumah ya. Mun orang tu nata pakai tengah orang banyak
diundang orang misalnya batasmiyah, diundang orang pembacaan, diundang orang ma'arwah bahaul, lalu ada sebab rezeki, masih wajar gitu. Ini nah orang datang wara nah Pak. Mbak pek datang nih manu jam bahadiahi napakah hanjit orang. Namun kayak kita nih kan ibarat orang juga tuh ada sebab rezeki, ada orang bahajat tuh sesuai aja. Nah orang kata bahajat aja yang cuma-cuma aja. Nah itu artinya supaya bertambah takzim akan keagungan ilmu dan amal-amal nang soleh. Kenapa mereka bisa demikian? Kalau mereka orang nang dari kecilnya ketujuh menuntut ilmu agama, mereka menghabiskan umur mereka dengan mengamalkan ilmu agama, mereka menghabiskan siang dan malamnya dengan menggawi nang wajib nang sunat, juga melayani hajat kebutuhan orang-orang yang datang kepada mereka. Lalu kita bertambah, itulah keagungan ilmu sekalinya. Ilmu sudah agung, tapi bertambah agung apabila ilmu yang dipaham, yang dimengerti itu kawa diamalkan. Ilmu dan amal itu sangat agung apabila ilmu dan amal itu diamalkan dengan istiqamah dalam keadaan apapun. Nah, makanya orang bahari itu tak dudukin menuntut ilmu istiqamah orang. Ilmu nang dituntut itu kan sudah menimbulkan berkah nang ganal. Sadang duduknya ulang istiqamah di situ-situ aja, duduknya di situ-situ aja. Nah, itu menimbulkan sir nang ganal juga. Kadang menang capil-capil tuh duduknya kada. Karena capil itu kan ada aja kantornya sudah. Nah, coba pian perhatikan di mana ulun majlis tuh nah ngalih jari balih-alih duduk 3 tahun hanya maka balih duduk dah. Mun pian mamaci dah. Nah, wadah sepupu ulun di Kitang, majlis kita di Imam Sabtu di Kitang 7 tahun 2 kali balih hai. Wadah kaidar bahari 2 kali balih hai. Nah di sini waktu orang sedikit di dalam ulun bah orang banyak hanya ke sini tanyaman juga tuh batiring-tiring babinian lalu lalang dah lawan lalakian kayak itu. Nah jadi itu tadi padilat daripada ilmu. Nah kemudian lagi ujar sidin orang yang jahil kada hakun menuntut ilmu. Nah ini ibaratakan ke kita lah. Artinya bila kita mendengar bacaan ka ini kita berdoa mudah-mudahan aku kada termasuk orang nang ka ini. Jangan bila terdengar bacaan ka ini orang yang bodoh kada mau menuntut ilmu. Sakainya orang nang dibaca tuh kayak si anu tu ya hakun menuntut ilmu. Kada kayak itu cagar introspeksi ke kitanya ya nang lewat bacaan-bacaan kitab nah. Sesudah matinya tidak akan dikenang kebaikannya. Yang diperoleh semasa ia hidup berbeda dengan orang yang memiliki ilmu. Coba kita perhatikan orang tu biar kada tuan guru, biar kada tukang babacaan, asal sidin tu ba ilmu aja. Biar paribasa kada terpakai pulang di kampung, cuma ada riwayat menuntut ilmu nih. Imbah meninggal, paling lambat imbah meninggal pasti ada nang bakisah arwah niku lirha. Biar inya kada dipakai orang juga babaca doa arwah, babaca doa haul, jadi imam, khatib, tukang babacaan, pulir arwah tu berpuluh-puluh tahun sekolah di pesantren jar. Nah artinya ada aja tuh amal jariah sekedar apa orang menyambat kebaikan orang yang mati sekadar itu. Nah pahalanya itu selalu bertambah. Makanya kita disuruh lamun ada orang yang kita patuh khususnya mati disuruh habis-habisan kita membaca kebaikannya itu. Kita dapat berkat kebaikannya nang mati itu sudahnya mengalir terus pahala jagar inya. Lalu aibnya nang si mati itu ditutup-tutupi. Nah lalu akhirnya baik kita mati itu kayaknya. Nah lalu orang-orang tu pada nang sampar aja menyisakan apa nang bagus-bagusnya daripada kita. Kada usah nang perkara itu bila rahat hidup ni kada pati hakun bajiarah ke kubur kawitan, kada pati hakun manduakan orang nang mati-mati. Lamun saurang tu mati kayaknya orang gin kada tapi tabuka jua hendak menjiarahi, kada tabuka jua orang hendak manduakan. Nah makanya dalam Sayyidul Salikin itu disebutkan orang nang kebiasaan hidupnya nang sasarinya di rumah katujuh misalnya sembahyang hadiah doa arwahnya biar doa arwah jamaah aja misalnya atau obat tawasul termasuk kaum muslimin muslimatnya kaina lamun inya tu mati orang-orang turingan hatinya cagar mendoakan kebaikan bagi inya tersebut.
dan dimanfaatkannya lagi ilmu itu kepada orang lain. Nah ini makinnya bertambah pulang. Selain dikenang maka pahalanya pun akan terus mengalir kepadanya. Itu semua merupakan pokok tujuan mencari ilmu. Nah, Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan mengutip dalam biografi atau menakib Sidin. Sidin mengaji di Makkah matan umur 16 tahun. Nah, 10 tahun di Makkah mengaji Sidin. Umur 26 tahun bulik Sidin ke kampung Melayu Martapura, kampung halaman Sidin. Sadang pulang rahat mengaji di Makkah guru ai. Nah, dipercaya oleh guru-guru Sidin mengajar di Masjidil Haram Makkah pulang. Berarti sebelum 10 tahun Sidin bulik, di bawah umur 26 tahun, nah Sidin itu sudah luar biasa alimnya, sampai-sampai mengajar di Masjidil Haram Makkah. Alamun kita umur 50 hakun menuntut ilmu rahmat banar itu sudah. Rahmat sudah. Apalagi hendak membuliki umur kada kawa dibulik-buliki juga. Hendak kaya umur 13 tahun sudah nuntut ilmu. Cuma wah ini umur 64 sudah aja. Nah, nang wayah ini deh, pang sudah ditapal-tapali itu kekurangan-kekurangan yang tada dahulu. Disasah nang mana nang kurang pada waktu anum bahari. Itu semua merupakan pokok tujuan mencari ilmu. Di samping itu ilmu yang bermanfaat itu termasuk amal yang takkan putus pahalanya dengan mati. Kita lamun kada pahala jariah gian mati sudah hai amal nang ada itu pang dibawa. Siapa ada anak cucu buyut mendoakan saya itu tupang sampai lawan kita. Ada denang bonus-bonus lainnya tuh ada dak. Tapi yang kita ada amal jariah misalnya orang menyumbang apakah di masjid, di musalla, dilikitakan orang ke ibadatan misalnya. Dan selawas itu mengalir terus pahalanya. Apalagi mun seorang sudah mati. Lamun kita tu sudah mati biar kawa menyambat la ilaha illallah turuh kita dalam kubur. Kada juga bertambah pahala kita. Mun kada amal jariah tu pang nang mendukung kita. Nang doa anak cucu kayaknya, doa kaum muslimin muslimat. Ya artinya mudah-mudahan husnul khatimah baratannya. Husnul khatimah. Fahayhat la yarju madahu manirtaqa ruqiyya waliyil mulki wa ilal kataib. Artinya bait ketiga, mustahil orang yang naik kedudukannya seperti halnya menjadi tentara atau menjadi raja sekalipun tidak mengharapkan kemuliaan ilmu. Tegasnya, walaupun ia mempunyai pangkat yang tinggi akan tetap mengharapkan keagungannya ilmu. Jadi apapun manusia itu, sasar hendak tinggi martabat kemuliaannya, tentu semakin banyaklah mesti ilmu nang inya tuntut. Kada kawa kita bercita-cita hendak jadi orang mulia misalnya, tapi menuntut ilmu kada hakun, kada kawa itu ngarannya angan-angan semata, angan-angan aja. Kada ada ikhtiarnya. Lamun orang nang menuntut ilmu walau inya kada bercita-cita sakira jadi ini jadi itu, inya menuntut ilmu sederhana aja supaya aku nyaman memalakan, supaya amalku bagus, itu aja. Bila amal bagus, nyaman, senang Allah Ta'ala dan Rasulnya lawan dia aku. Biar kada ada cita-cita nang gunung gini itu, bamudah nang kaitu aja, pasti Allah berikan kedudukan nang tinggi kaina. Apalagi mun bercita-cita tinggi, bercita-cita perkara kemuliaan dunia dan akhirat, sekadar apa cita-citanya, sekadar itu tuh bang harus sudah maikhtiari. Mapa hendak misalnya jadi orang nang bapangkat mulia, nang perkara dunia aja orang hendak memperoleh pangkat uyuh banar, apalagi hendak taulih pangkat kemuliaan sampai ke akhirat kaina, harus lebih lagi. Nah tapi lah mun dikaitakan pulang lawan kisah dunia ini, mun hinggan hendak kemuliaan dunia masih kadang alih asalkan bermodal banyak bisi duit. Tapi lah mun hendak kemuliaan dunia dan akhirat modalnya apa? Ilmu lawan ibadah, riyadhah dan mujahadah pulang. Nah sadang pulang muraqabah lawan musyahadahnya pulang. Terus berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, hanyar maka Tuhan mahadiahi, tugin kada seberapa masih Tuhan mahadiahi kada ganal kada. Supaya apa?
supaya kita tuh kada terpedaya dengan hadiah dari Allah berupa maunah ataupun karamat-karamat keduniaan. Karena lamun kita beramal sekian tahun menghususkan diri beristiqamah beribadat lawan Tuhan, diberi Tuhan karamat langsung ganal. Karena belum talatih lagi karamat nang halus, hati belum tangguh lagi dengan ujian karamat nang halus, langsung diberi karamat nang ganal. Pas karena lamas di situ, lalu amal ibadat kada tapi tahirawakan lagi. Contoh misalnya orang tu amalannya jadi, dengan amalannya tu jadi, lalu kada kasimbahan tamu ni datangan siang malam, minta banyu, minta syarat, minta doa, macam-macam tu hajatnya. Lalu akhirnya amal ibadat nang sudah inya rancak tagawi, lalu pada akhirnya menurun, maka baturunlah keistiqamahannya di dalam mengamalkan amalan sehari-hari nang sudah rancak inya gawi. Makanya kita jangan tertipu lawan karamat, dan jangan kita itu bahayal karamat kaidah. Nang kita cita-citakan itu mintu aja aku mudahan kawan nuntut ilmu, lalu mengamalkan ilmu amal itu aja nang dicita-citakan, ada usah banyak. Karena orang-orang wali nang bakaramat bisa tarabang, bisa bahilang, bisa membagi awak, bisa berjalan di atas banyu pun kada ada suah juga meminta lawan Tuhan. Saya kira Tuhan bari nang kaitu gawian babuhan sidin tu apa ilmu amal bersih hati, ilmu amal bersih hati. Sudah hanya orang itu terus dibulik-buliki orang siang malam gawiannya dah. Kayaknya pina mengantuk kuring sampai wayahnya ke kabun, kayaknya bagi nang babini ba anak menyisihkan waktu jagar bini segala anak dah. Wayah nang ada nang maajar sampai waktunya maajar. Kada ada nang takuni jaka kita tu na ada bisi papa Tuhan atau kita bisi guru tu wali nang karamat nang ganjil tu takuni pian bahari itu apa amalannya sekira kayak ini dadai sidin. Sama orang kasap tu juga ada orang nang amalan khusus tu kada tetamu juga, kada mau juga. Tu dasar nugraha ya orang Tuhan bari, dasar nugraha kayak itu, anugerah istilahnya. Berkat kekuatan ilmu dan amal. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u fa fi hasarun an dzikrin kullil manaqib. Huwa an-nur kullin nur yahdi anil ama wa dzul jahli marad dahra bainal ghayaib. Huwa darwatus sama'u tahmi manittaja ilaiha wa yamshi aminan fin nawaibi bihi. Yanjunan nasu bi ghaflatihim bihi yartaji waruh bainat taraib. Arti bait keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Ujar penyusun, aku akan membacakan kepadamu dari sebagian keterangan dalam keutamaannya ilmu. Kenapa sebagian saja? Tidak semuanya. Karena ilmu yang aku miliki hanya sedikit, Jarsidin, terbatas. Nah, sidin merendah. Artinya ulama yang ganal-ganal ilmunya luas dan dalam aja merasa jahil masih. Kita bang jawab seorang, bila merasa jahil masih merasa ilmu sedikit, tentu ada ikhtiar cagar menambahi. Bila sudah merasa cukup, merasa banyak ilmu, merasa banyak amal ibadat, lalu kada taharung lagi cagar menambah ilmu dan amal. Maka dengarkanlah baik-baik, ilmu itu merupakan sinar yang sempurna yang bisa menunjukkan terhadap orang yang jahil, yang diibaratkan orang-orang yang buta. Orang yang memiliki ilmu akan tetap konsisten di mana saja ia berada, sebab dirinya tersinari ilmu yang ia miliki. Paribasa tu di gunung badiam menyurangan, ia tetap cari orang aja tah. Apalagi badiam di tengah banua. Nah, ujar arwah angah talib orang bungkang sidin guru juga tiba hari bawa umah kasih tu waktu hanyar bulik mulai normal Islam. Ujar sidin nggak kayak kita nih tuhai kadada tuturunan sugih itu ada ya sidin, tapi lamun ba ilmu ya sidin, lamun ba ilmu kada pacang malarat juga kehidupan ya sidin. Kadada juga orang ba ilmu tu nang fakir miskin kadada. Nyatakan hasidin janji Tuhan tu pang hasidin yarfa'illahu alladzina amanu minkum, sedikit apapun misalnya kita bisi ilmu tu manfaat
kita amalkan, pasti orang lain tuh hendak juga mengambil manfaatnya. Contoh aja orang semacam kebiasaan dah maajar mengaji, semacam maajar mengaji. Kayak tajwid kada hafal kada, cuma pinandu aja barisnya panjang pendeknya tahu aja. Ini bacaannya kayak ini, cuma kada hafal nang izhar, apa idgham, iqlab, ikhfa, segala idgham mutamasilain, idgham mutaqarribain, idgham apa mutajannisain, nang izhar napa-napa tungharannya kan tahunya hingga bila panjang. Orang baca handap tagurakan semacam itu aja, padahal sampai mati ya orang tuh sing cari-cari lawan siden. Saikong badua khatam mengaji lawan siden karena ada orang matar anak pulang. Lah jadi akan dia anak pun mengaji. Semacam itu aja. Apalagi nang lain badannya itu tuh kabisaan ya majar mengaji ya juga. Anu bamaulitan ya juga, bagandang ya juga. Anu manasmiahi ya juga. Marwah mahaul kabisaan ada juga, tukang baca ya juga variannya. Nah makinnya artinya tuh sekecil apapun, sedikit apapun ilmu itu, nah biar inya ilmu tuh semacam aja tuh bari bahasa tapi bermanfaat, pasti sudah orang lain akan mengambil manfaat silih berganti. Maka mun mau mengajar ilmu agama nang kaya guru mengaji udah ada pensiunan dah, udah pensiunan. Amun belajar sekolah yang umur 60 pensiun sudah, tapi kelanjutannya Bang tetap aja mengajar juga sekalinya. Nah sampai ke kubur Bang kada pensiun juga. Apalagi mun kayak kita kada mungkin kada ingat guruku mengaji bahari si anu si din ya kada mungkin kada ingat. Mun guru wajar kada ingat lawan murid kebanyakan si din bisi murid. Amun murid kada ingat lawan guru terlalu ngarannya murid sur kada ingat. Takang ngaran guru kada ingat lagi variannya terlalu. Itu nang ja arwah kai talib dah nang yarfa'illahul ladzi bang tuhai siden. Bila ilmu lalu diamalkan lalu wa mayattaqillah ngintu siden. Ya ja'allahu makhraja ngintu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa wasi' lana rizqana thayyiba halalan wa barikhu ghaira qisam. Luasakan rezeki kami nang halal, nang baik, nang sekira kami kada uyuh-uyuh mencari. Nah yang nang bayang baca kasidah nyurangan di rumah tu abay sampai wasilan rizqana thayyiba pah kada kisah hay mulai buhul ka buhul sampok tasbih. Maka hendakan banyak rezeki jar. Nah, kemudian lagi sedangkan orang yang jahil kada hakun menuntut ilmu akan hidup dalam kegelapan di mana saja ia berada dan akan menjadi bahan ejekan serta menjadi penindasan orang lain. Nang na'udzubillah kita, mudahan kita sampai anak-anak cucu budaya kita jangan seperti orang yang disebutakan kayak ini. Kita sadar kekurangan dan keteliduran kita seorang, maka kita ikhtiari bujur supaya anak-anak kita jangan kayak kita, apalagi banget pada kita, labihakan anak kita tuh pada kita. Bangun tengah malam doakan khusus zuriat keturunan, jangan kada dibaca Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jangan kada dibaca gitu. Itu meliputi bukan hanya bini dan anak-anak aja, anak murid termasuk juga situ. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Datu alam bayan Allahumma barik li fi zurriyyati wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'dika warzuqni birrahum. Sidin qarab mendoakan zuriat-zuriat sidin.
215 tahun dah Sidin wafatnya. Nampak zuriat-zuriat Sidin sampai wahini ayeuna jadi bintang-bintangnya tak bertebaran di bumi Allah Subhanahu wa taala. Uru Bangil zuriat Datu Kalampayan, Uru Bakhit zuriat Datu Kalampayan, Guru Danau zuriat Datu Kalampayan, arwah Guru Ridwan Kapuh zuriat Datu Kalampayan juga, Guru Ahmad Barmawi Rantau zuriat Datu Kalampayan juga. Apalagi di Martapura tu kada kahitungan tu pang zuriat Datu Kalampayan. Entah putar kada hinggan Kalimantan aja tu. Tak kuliling, maka kita di Kalimantan ini kadang alih menandui. Bila pina ada orang maajar karyaunya pina kuat benar dah selidiki aja tu ada aja tu terkait-kait tu tutus sampai ke Sidin, ada aja tu mesti terkait-kait tutus sampai Datu Kalampayan biar orang nang maajar tu kada mengikuti silsilahnya. Itu di antara doa Sidin tu berlanjut terus itu karena Sidin sahibul wilayah Kalimantan khususnya Kalsel khususnya Kalimantan secara umumnya itu. Ilmu kalau diibaratkan laksana tempat yang tinggi yang bisa menyelamatkan orang-orang dari datangnya banjir yang besar. Nah, jadi perumpamakanlah ilmu itu orang bailmu nang kaya orang nang badiam di tempat nang tinggi. Jadi nang ilmunya tak kurang atau kada bailmu kada aku nuntut ilmu di tempat nang rendah. Jadi bae tapindang banyo naik pandahuluan tu kan nanya. Itu umpama aja kayak itu perumpamaan ilmu lawan orang yang berdiam di dataran rendah. Artinya apa? Orang berilmu tadi diumpamakan tinggal di tempat yang datarannya tinggi. Lalu bila kena banjir, ija kada kena. Artinya biar kayak apapun semerbaknya maksiat dosa dengan ilmu itu, inya pasti ada dapat syafaat. Saya kira kada terjerumus kepada banjirnya maksiat dosa kekufuran itu. Orang nang kada hakun nuntut ilmu diibaratkan orang nang tinggal di tempat nang rendah sehingga hanya 3 jam hujan sudah calap kediamannya. Diibaratkan bagi orang nang kada hakun nuntut ilmu sikap benar tagawi maksiat atau tagawi dosa. Walaupun orang berilmu perkara maksiat dosa atau perkara syaitan, perkara nafsu, walaupun orang berilmu bisa juga terjerumus, tapi kada sebangat orang nang kada hakun nuntut ilmu. Karena orang berilmu itu jaka ibarat rem itu inya bisi kampasnya puga, ya kah? Inya bisi ucus seorang, inya bisi alat tambal seorang. Jadi lamun bocor juga anggitnya biar di padang tagah. Karena inya besangu kamana-mana besangu ilmu, kamana tulak inya besangu alat penambal ban, kamana tulak inya besangu ucus perumpamaannya, kamana tulak inya itu besangu perlengkapan membaiki sepeda motor atau sepeda tinjaknya, sehingga di padang tagah sekalipun lamun ada kerusakan maka inya itu kawa langsung membaiki di situ, inya nang bisa baba baik ulang. Tapi orang nang kada hakun nuntut ilmu diumpamakan orang nang bamudal bisi sepeda tinjak aja, tapi kada bisi alat menambal bannya, imbah tu menambal sudahnya kada bisa, bisi ucus puga kada jua, lalu bayar di padang rantauan miris, mau kada mau bairit sampai ke Banua. Di Banua pun mun jua ada tahap jua tukang tambal dadeh. Maka dengan memilikinya ilmu itu kita dapat berharap banyak terhadap keselamatan diri walaupun roh tetap berada di antara tulang rusuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah menolongi kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah memudahkan paham, nambah iman yakin kita, menolongi kita mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, istiqamahakan, dan mudah-mudahan berberkah segala usaha dan rezeki kita. Berataan mudahan bini anak rumah tangga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita zuriat-zuriat yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan husnul khatimah berataannya. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
والنفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ومشايخنا ولأستاذنا ولإخواننا ولأقاربنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا يا الله كمال المتابعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبأنزلت قرآن سورة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعباده ويغفر ويرحم ودفع البلاء يا الله ودفع البلاء يا رحمن ودفع البلاء يا رحيم. ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والسلب المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وسائر المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.